लास्ट मंथ म्हजे एका फ्रेंडागेर आमी मँगलोर गेल्ली. एक युनिक सो मसालो घालून तेणें तिसऱ्यांचे सुके केल्ले. तिसऱ्यो खूब टेस्टी जाल्ल्यो. म्हजे फ्रेंडाची रेसिपी तिसऱ्यांचे सुके आयज हांव शेअर करता. तिसऱ्यो कल्लोवच्या पयलीं रेंव वचसर 4-5 फावटी धुवन घेवंक जाय. तिसऱ्यो बरो कल्लोवन जातकीच चड धुवंक जायना, टेस्ट वयता. हांवें तिसऱ्यो घेतल्या पूण ही रेसिपी करपाक खुबे घेतले जाता. ड्राय मसाला रोस्ट करपाक 2 चमचे सुकी कोथमिऱ्यो, 1 चमचो जिरे आनी 10 काळी मिरयां. हे तिनूय इन्ग्रीडियंट्स लो फ्लेमीर अरोमा येवन मॉइश्चर वचसर ड्राय रोस्ट करून घेवंक जाय. गॅस बंद करून पाव चमचो मेथी मातशे रोस्ट करून घेवंक जाय. ओव्हर रोस्ट केल्यार मसालो कोडू जावंक शकता. 10-12 काश्मीरी सुक्यो मिरसांग्यो मॉइश्चर वचसर ड्राय रोस्ट करून घेवंक जाय. हांवें मिरसांग्याच्यो बियो काडून घेतल्या. अर्दे कप नाल्लाची सोय आनी थोडीशी ओली कोथमीर. लो फ्लेमीर मॉइश्चर वचोन अरोमा येसगर ड्राय रोस्ट करून घेवंक जाय. नाल्लाचे सोयेचो बरो अरोमा येयल्लो आसा. आतां पाव चमचो हळद घालून नाल्लाची सोय मातशी भाजून घेता. म्हजे फ्रेंडान करपिलाची पानां घातलेली पूण नॉन व्हेजान म्हाका करपील लायक ना म्हूण हांवें ओली कोथमीर घातल्या. ड्राय रोस्ट केल्लो मसालो सामको थंड जातकीच ग्रायंडर जारान घालून मात सुद्दां उदक घालिनासतना सामको फायन पावडर करून घेवंक जाय. रोस्ट केल्ल्या मसाल्याचो फ्लेवर आख्ख्या किचनाक स्प्रेड जाल्लो आसा. अशा तरेन सामको फायन पावडर करून घेवंक जाय. काश्मीरी चिली घातल्या म्हूण मसाल्याचो कलरूय बरो येयल्लो आसा. ग्रायंड केल्ल्या मसाल्यान 10-15 बारीक सोललेली लसूण, 1 इंच आलें, रफली चॉप केल्लो एक मोठो कांदो, थोडीशी आमटाण आनी सामकें कमी उदक घालून सामकी फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. म्हज्या फ्रेंडान सुकें केल्लें तितून होच मसालो घालून तिसऱ्यांच्या सुक्याचो टेस्ट आनिकूय चड एनहेन्स जाल्लो. अशे तरेन मसालो सामको बारीक आनी स्मूथ वांटून घेवंक जाय. चड उदक घालून पातळ करूंक जायना. मसाल्याचें वांटण जाल्लें आसा. आतां तिसऱ्यांचें सुकें करपाक 2-3 चमचे तेल बरें कडकडीत गरम करून घेवंक जाय. 1 चमचो बारीक चिरलेली लसूण आनी फोडणेंत थोडीशी ओली कोथमीर घातल्यार टेस्ट एनहेन्स जाता. लो फ्लेमीर लसणीचो रॉ स्मेल वचोन लायट गोल्डन कलर जायसर फ्राय करून घेवंक जाय. बारीक चिरलेलो एक मोठो कांदो घालून लो फ्लेमीर कांदो बरो सॉफ्ट जावन लायट गोल्डन कलर जायसर बरो परतून घेवंक जाय. कांदो बरो फ्राय जातकीच फोडणेंत तिसऱ्यो घालून घेवंक जाय. 2-3 मिनटां मिडियम टू लो फ्लेमीर कोल्लायिल्ली तिसऱ्यो फोडणेंत बरें मिक्स करून घेवंक जाय. आतां धाकणें धांपून लो फ्लेमीर तिसऱ्यांचें उदक आटसर तिसऱ्यो शिजोवन घेवंक जाय. एक्स्ट्रा उदक घालपाची गरज ना. ऑलमोस्ट 5-6 मिनटां उपरांत धाकणें काडून घेता आनी तिसऱ्यांचें उदक बऱ्यापैकी आटलेलें आसा. वांटून घेतलेली मसाल्याची पेस्ट तिसऱ्यान घालून बरें मिक्स करून घेवंक जाय. ऑलमोस्ट 5-6 मिनटां लो फ्लेमीर मिक्स करून घेतल्या. आतां पाव कप उदक तिसऱ्यांच्या मसाल्यान घालून घेता. हांवें मसालो घातलेलो त्याच वाटयेन उदक घालून घेतला. तिसऱ्यो बऱ्यो मिक्स करून घेवंक जाय. धाकणें धांपून मसाल्याचें तेल सेपरेट जावन उदक आटसर तिसऱ्यो शिजोवन घेवंक जाय. ऑलमोस्ट 5-6 मिनटां उपरांत धाकणें काडून घेता. अर्दो चमचो गरम मसाला आनी चवीनुसार मीठ घालून तिसऱ्यांचें सुकें बरें मिक्स करून घेवंक जाय. गरम मसाला घातल्यार फ्लेवर एनहेन्स जाता. गरम मसाल्याच्या जाग्यार चिकन मसालाय घातल्या जाता. धाकणें धांपून आनीक 5 मिनटां लो फ्लेमीर शिजोवन घेवंक जाय. 5 मिनटां उपरांत धाकणें काडल्यार उदक सगळें आटोवन तिसऱ्यो सुक्यो जाल्ल्यो आसा. आतां रोस्ट केल्ली सोय आनी थोडीशी ओली कोथमीर घालून तिसऱ्यांच्या सुक्यान मिक्स करून घेवंक जाय. तिसऱ्यांच्या मसाल्याचें उदक सगळें आटोवन तिसऱ्यो सामक्यो सुक्यो जातकीच लास्टाक हळद घालून रोस्ट केल्ली सोय घालूंक जाय. पयलीं घालूंक जायना. धाकणें धांपून 2 मिनटां वाफोवन घेवंक जाय. लास्टाक रोस्ट केल्ली सोय घातल्यार तिसऱ्यांच्या सुक्यान सोयेचो फ्लेवर येता आनी खूब टेस्टी लागता. युनिक मसाला घालून केल्लें डिलिशियस तिसऱ्यांचें सुकें सॅलड आनी पावा वांगडा सर्व करता. रेसिपी मुद्दम करून पळयात. एकदां करीत जाल्यार परत परत करून खातली. तिसरो सोडून हो वाटलेलो मसालो खुबे आनी कालवान घालून तोंडाक केले जाता. गोवन स्टायल तिसऱ्यांची रेसिपीचें लिंक डिस्क्रिप्शनान मेन्शन केला. रेसिपी तर तुमकां आवडल्याच आसतली. लायक, शेअर आनी हायप करपाक विसरो नाकात. बेगीन मेळया. देव बरें करूं. मोग आसूं नी.